D'accord, donc Koulibaly, qu'il faut y ait une galimina à dire qu'au sauver. Kadaka, Kunafoni, quand à la C, Djemanade B, ma, pour que garde en foco, Djemana Konana, Mochaman be, we are Keleke, nous be Keleke, à Corolla, Famesse, ou Rema, Gan, Amanta, et Sababouye, Camro Galabou Fra, il y a Faso, Kumabolicola. Donc, Mikira Dorate, mois de janvier Konana. Oui. À la Kaina, un président Corolla, nous Ibrahim Boakata, à Tayane, un yé Faso de Djukudo de Bé. Wulila Kafoko, Ubenara, Rasaya, Kokota, ko instrumentalisé, c'est-à-dire que Keka Djamana, Kelenay. Kafoko, Morombe, Ananyamwa la vie, nous autour de transition. Oui. Pour les Kerasabouye, pour comme les Kodjouak et Ibekala, Watasi Arasayama, Okumana, pour qu'on a droit de l'homme, Rokama. Il n'a pas human right, nous n'avons ko an soirsu, Kolo Balaka, Fali Kodjouke, Kanyesi, Jamanadoma, ko Okumana, Kolo Fambe Wole, Brodjineka, ou human right, au droit de l'homme. À quoi d'amener depuis au janvier condamné là. D'accord. Bon, comme en flânier. Bon, depuis Wakidjan, depuis Kadhafi, qu'elle est dans ma Kadhafi, voilà. En 5 mots, qu'elle a Kadhafi, comme avocat français, qu'elle est. Il faut passer Côte d'Ivoire, d'accord. Il faut passer qu'elle est Tchamama. Là, il faut qu'elle est en Kungambi. Il faut faire une guerre de communication. Oui. Donc, en faisant, comment on appelle, en la Benendo au Kama. Donc, il faut qu'il y ait un droit à ma Kumetchodon. Donc, on est qu'elle est couillée pour l'eau sans fait. Parce que des jours fait. O kuma ne fana wulila ka sɛbɛn de boloda donc ye sɛbɛn min boloda tiɲɛ na a barika n'a farinya a bonyana ma o jate o kojugu ko ne non ko ne taara i bɛ ka nɛni ka sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn tiɲɛ tɛ ma i bɛ ka nɛni ko ne ko le mot bâtard mais ne ko mais le mot bâtard bɛ kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ye bâtard fɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ bon an ka jamana kɔnɔ bâtard n'i y'a ta an ka bamanankan na a fɔ ko ɲɛmɔgɔden bon ɲɛmɔgɔden bɛ se ka nɛni waati la ka waati la fana nɛni tɛ ka waleya fana de don parce que ne kuma c'est très simple an ka jamana in kɔnɔna na fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko saya ka fisa ni malo ye o ye an ka jamana doctrine de donc sisan n'i ye jateminɛ kɛ du kɔnɔna na sa dugutigi jɔyɔrɔ ye min ye an ka du kɔnɔ an bɛɛ kelenna b'o dɔn dugutigi jɔyɔrɔ ye min ye dugu kɔnɔ bɛɛ kelenna b'o dɔn jamana kuntigi jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔna na an bɛɛ kelenna b'o dɔn dugu masa fana jɔyɔrɔ ye min ye dugu kɔnɔna na bɛɛ kelenna b'o dɔn donc n'a yirala k'a fɔ ni exemple ta n ko ni dutigi a ka ye k'a fɔ ko dɔ ka bɔ kɛnɛ ma ka na don aw ka du kɔnɔ ka dutigi malo bɛɛ ɲɛna o malo kɔfɛ a ka ye k'a fɔ ko duden dɔ de bɛ yen o de y'i bolo di kɛnɛmamɔgɔw ma ko k'o duden kelen malo o dutigi malo n ko o duden o bɛ wele cogo di an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ne ko misi ma ko a bɛ f'o ma ko ɲɛmɔgɔden de ye b'a fɔ min ya ɲamaden do o de bɛ fɔ o b'a fɔ cogo ye maintenant tiɲɛ na kuma in ka farin n y'a fɔ tu jateminɛ a ka farin mais a ka farin mais a bɛ ka kɛ fɛn min kun kan o fana de bɛ jateminɛ o parce que gɛlɛya min ɲɛsira an ka jamana ma n'o ye guerre ye o gɛlɛya tɛ ka kɛ ni nɔgɔya ye dɛ masiba ko dama dama de don ka dugu kuturu ta k'o jeni surasiw 100 k'u ta k'u kantigɛ halisa Burkina an ka kɔmandow taara yen k'u ka kɔmandow bɛɛ k'u bunte k'u bɛɛ faga hali sini u musow bɛ yan u t'a dɔn o ko bɛ cogoya min na et n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ o kun kan n'o ye Faransi ye o Faransi président n'o ye Macron ye o Macron ka Malien denmisɛnninw ni Côte d'Ivoire denmisɛnninw wele Faransi k'a fɔ u ɲɛna ko €1,30,000,000 de bɛ a bolo ko ka démocratie ale ka démocratie titi an ka jamana kɔnɔna na ko o démocratie bɛ min fɔ ko ka Assimi n'a jɛɲɔgɔnw k'u gɛn ka bɔ fanga na ko ka taga élection kɛ ka sɔrɔ halisa ni gɛlɛya juguba in bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko wa ko mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka an ka jamana sɔrɔsiw ka nafolo suɲɛ ka sɔrɔsiw bila ni gɛlɛyaba kɔnɔ n'u tɛgɛ taara k'u bila kaso la ko k'olu labɔ kɛnɛ ma ko €1,30,000,000 de bɛ a bolo o kama donc a yira k'a fɔ jamana in kɔnɔna na maliyɛn dɔw de sɔrɔla ka taa o nafolo de minɛ ka jamana de kɛlɛ n'a ye donc ne ye olu de wele n ko les bâtards de la république donc danga min kɛra Segu ani Kita ne ko o danga in o de ka bi jamana ɲamadenw kan donc kuma in fɔcogo a bɛ n'a fɔ ko procureur ninnu de y'a ye bon n ma faamuyali sɔrɔ a yɔrɔ la bon o kɔni ye kuma caman fɔ ne kɔni taara kaso la ni kalo kelen kɛ ani lɔgɔ kelen nka ala barika la vraiment a kalo kelen a n'a a lɔgɔkun kelen
a kɛra ne ma hɛrɛ parce que Ah. a tun bɛ san 3 bɔ ne ma tile 2 sɔrɔ k'a fɔ ko n bɛ lafiya donc n taalen kaso la yen n bɛ sunɔgɔ la kalo 1 n bɛ ji min a bɛɛ jago gansan de bɛ min ne b'o dɔrɔn de min ye n bɛ sɛ dun n dalen bɛ ni mɔgɔ min na bɔ ne ye bɛɛ b'a kalama ni min 1000 di yan dɔ bɛ tila ka 2000 di yan bon n dalen bɛ wari bɛ ka di yan donc kalo 1 ani lɔgɔ 1 kuma ala barika la a kɛra ne ma hɛrɛ ye D'accord. nka n ye misali min sɔrɔ a la o ye k'a fɔ ko jamanadenw filɛ nin ye u ka k'u janto minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye a kɛra sɔrɔdasi ye a kɛra civil ye u ka k'u janto u la parce que u bɛ kɛnɛ mun kan a kɛnɛ in ma nɔgɔ u bɛ mugu ci jugu la cogoya min na jugu fana bɛ se ka mugu ci i la o cogoya la donc o bɛ kɛ sɔrɔdasi kunda cogoya min na a bɛ kɛ civil fana kunda o cogoya la donc bakurubaya la bi bon ne ye n ka liberté provisoire ne k'o sɔrɔ donc bi le 13 avril o tun ye ne ka jugement ye bon ne yɛrɛ taara tribunal la bon juge kɔni ye dɔ fɔ ne ye dɔ fɔ bon apparemment tana sun de tun bɛ a digi u la wa bon ne kɔni ta sun tun tɛ digili la an ye kuma yɛrɛ daminɛ bon olu yɛrɛ ko ko kuma bɛ faamu bon an kɔni bon ne dalen don Mali justice la bon ko vraiment ko kuma banna quoi bon comme ma ɲɛ bɛrɛ sɔrɔ a la bon ne y'a faamuya jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna na mɔgɔ si t'a fɛ dɔ ka fara gɛlɛya la bɛɛ b'a fɛ bi jamana in ka bila sira kan min bɛ kɛ lafiya ye ka se jamanaden bɛɛ kelen kelenna ma donc n'o de ye procès in kɔnɔna na donc ne bɛ bɛɛ barikada procureur min ye plainte déposé contre la cɛ ta contre la les élus don min don kaso kɔnɔ bɛ kaso kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ fo gardien juge vraiment police yɛrɛ arrondissement police b'olu yɛrɛ de fo kosɛbɛ m'u fo kosɛbɛ parce que police ye a yira n ye fɛn dɔ ye o la a diyara ye parce que u tun bɛ se ka na ni jɔlɔkɔ ye ka taa n ka so ka na ma fa ci k'an minɛ garaw parce que i b'a dɔn bi jamana kɔnɔna na kɔni an bɛ tɔ minnu ɲɛma n'i ko i b'a minɛ cogo dɔ la bon a ma nɔgɔ mɔgɔ caman bɛ yen i kanubagaw bɛ yen o tɛ sɔn bon u y'u t'u sigiyɔrɔ la u ye wele telefɔni na bonya kɔnɔ ka taa n lasigi ka lamɛn o ye heure 4 de kɛ u bɛ ka lamɛn donc an tilala o kumana pewu tuma min na an ye ɲɔgɔn fo et puis o procureur min bɛ yen hakili la ale ye haniya kɔni ko ye min ye a b'a fɛ n ka don kaso la bon a bɛ se ka kɛ ala yɛrɛ de y'a bila o la pour que an ka se ka lafiya donc a ko kɛra ten recul foyi t'a la.